Hello guys, welcome to my vlog guys. For today's video guys, maligo tayo ng dagat guys. Laki ng dagat guys oh. Ang linaw ng dagat guys. Napagod na sila guys oh na. Nasa tabi na guys. Tapos na sila nag-ano. Ito guys. Yan ang dagat dito namin guys. Dito mo to makikita sa Bohol guys. Ito yung paligid namin guys. Nasa isla na Hao kami guys. Oh. Ito yung dagat dito guys. Haligo ta guys, ang sarap ng dagat haligo guys. Hi vlog, guys. Welcome back. Joke sila guys. Oh. Welcome to my sea. Welcome back to my channel. Sige na way nakita din mo. Back to my channel. Naman sila in video. Sa kabila yan na guys. Yan guys, ano yan guys, yung malaking isla ng Bohol guys. Yan siya guys. Malaking isla yan ng Bohol guys. Dito naman guys, yung maliit na isla to guys sa Bohol guys. Maliit na isla ito sa Bohol guys. Dito kami naliligo guys. Thank you for watching. Ligo tayo ng dagat. Salamat sa pagpanood. Yan, kami lang ang naliligo dito. May pambot guys. Patungong Ubay yan guys. Ubay Bohol. Yan guys. Pa-Ubay Bohol yan guys. Yan tumatakbo. Tumatakbo guys. Pa-Ubay Bohol yan siya. Salamat. Thank you for watching.